आसाम दिसम रे नितो कैंसर ते अडिगान हॉल गे आजार रे मेना को और ओना आजार खातिर ते अडिगान हॉल टाका पैसा दिन गे दिन डॉक्टर ठन चला कान तको ओना को ओकाल काते चाबा ओना कारण ते आसाम रेन सीएम दो मिन मारंग कमी होराय सपड़ाव का ओना कारण ते कैंसर बीमार चाबाय लगी ते मिन मारंग मारंग मिसिन उनकाना जुगाड़ रे व्यस्त रे मेनाया और ओना इदि कते गे तेहें खबरिया को समांग रे लय पसनावेद कना जुदी ओना को मिसिन साब संटाव लेन खान अड़ी अलगाते से अड़ी मौजते नोडेना कैंसर बीमार दो चाबा दाड़िया ओना इयते दिसम होटे नोआ खबरे पसनाव दा जेमन नोआ इदि कतेन जहां विदेश खन मिटेन अगुय हुआ से ओना को उकाल काते जुगाड़ हुआ नोआ अड़ी मानंग मिटेन कुरुमुटु रे मेनायते नितो कैंसर बीमार रे जहां को आजार का नुकु बुगी को लगे मारंग कुरुमुटु আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে জানে আমি আৰু এটা বহুত ডাঙৰ কামত হাত দিছো সেইটো প্ৰটন বিম থেৰাপি কেন্সাৰ হস্পিটালৰ লগত আমি ইতিমধ্যে আগুৱাই গৈছো এটা 500 কোৰ্স ৰুপিজ লাগিব এটা মেচিনৰ কাম আৰু সেই মেচিনটো হ'ল কেন্সাৰ পেশেন্টক স্পেসিফিক ৰেডিঅ'থেৰাপি কৰিব ওচৰ অংগ পতংগ কোনো ক্ষতি নহয় তেনেকুৱা এটা অত্যন্ত অত্যাধুনিক মেচিন ভাৰতত মাত্ৰ দুটা আছে চেন্নাইত আছে আৰু মুম্বাইত আছে এতিয়া সেইটো কৰাৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে নিজৰ টকাৰে নোৱাৰে গতিকে বিভিন্ন ডাটা সিএসআৰ আমি যোগাযোগ কৰি আছো সকলোৰে লগত আৰু অসমৰ ৰাইজকো আহ্বান জনাম যিসকলে পাৰে অলপ ডনেশ্যন কৰিব আমি প্ৰটন বিম থেৰাপি মেচিন এটাও অসমত আনিবৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা কৰি আছো কাৰণ সেইটো হৈ গ'লে কেন্সাৰৰ মানে মৰ্টেলিটি বহুত কমি যাব